शब्बीर ने हैदराबाद में एक ऐसे पुलिस एहलकार को देखा है जिस पर चोरी और डकैती में मदद करने का इल्जाम था। क्या वाकई इन इल्जामात में कोई सच्चाई थी? आइए देखते हैं। हैदराबाद के करीबी इलाके मीरपुर नाका की गफूर शाह कॉलोनी का रिहायशी अल्लाह बख्श चांडियो गुज़श्ता 22 साल से सिंध रिजर्व पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल के तौर पर मुलाजिम था। वह हैदराबाद हेडक्वार्टर्स में ड्यूटी अंजाम दे रहा था। अल्लाह बख्श के बकौल उसने मुहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में भी ड्यूटी अंजाम दी थी और उसे अच्छी कारकर्दगी की बिना पर कई बार तारीफी असनाद भी मिल चुकी थी। अल्लाह बख्श के बड़े बेटे ने हाल ही में इंटर का इम्तिहान पास कर लिया था और उसका छोटा बेटा पहली जमात का तालिब इल्म था। अल्लाह बख्श का एक रिश्तेदार सफदर चांडियो भी था जिसके बारे में पुलिस का ख्याल था कि वो मुबैना डाकू था, मगर अल्लाह बख्श के बकौल उसका अपने डाकू रिश्तेदार से कोई राब्ता नहीं था। एक रोज का जिक्र है कि अल्लाह बख्श चांडियो किसी काम के सिलसिले में DIG ऑफिस गया तो वहां उसके एक पुलिस एहलकार साथी ने उसे बताया कि उसकी मोटरसाइकिल 1 घंटे पहले चोरी हो गई थी। दूसरे ही लम्हे साथी एहलकार ने अल्लाह बख्श को बताया कि उसे शक है कि ये मोटरसाइकिल अल्लाह बख्श ने ही चोरी की थी। खुद पर मोटरसाइकिल चोरी का इल्जाम सुनकर अल्लाह बख्श हैरान रह गया और उसने अपनी सफाई में जो कुछ कह सकता था अपने साथी को बता दिया। अल्लाह बख्श के साथी एहलकार की मोटरसाइकिल चोरी हुई तो उसने चोरी का इल्जाम अल्लाह बख्श पर लगा दिया और उसके बाद उसे हवालात में बंद कर दिया गया। अल्लाह बख्श के साथी एहलकार को अल्लाह बख्श की जानिब से कराई गई यकीन दहानी भी मुतमईन नहीं कर सकी और वो उसी को मुरीद इल्जाम ठहराता रहा। थोड़ी देर में अल्लाह बख्श के साथी ने थाने में शिकायत कर दी, जिस पर अल्लाह बख्श को अपने साथी की मोटरसाइकिल चोरी करने के इल्जाम में हवालात में बंद कर दिया गया। हवालात में अल्लाह बख्श को बताया गया कि मोटरसाइकिल अल्लाह बख्श के रिश्तेदार ने, जो बकौल पुलिस मुबैना डाकू था, उसने चोरी की थी और पुलिस वाले अल्लाह बख्श पर दबाव डाल रहे थे कि वो अपने रिश्तेदार से मोटरसाइकिल बरामद करवा के दे। अल्लाह बख्श एक बदनाम जमाना डाकू का रिश्तेदार था और पुलिस चाहती थी कि अल्लाह बख्श अपने डाकू रिश्तेदार पर दबाव डालकर चोरी की मोटरसाइकिल वापस कराए। क्या अल्लाह बख्श ऐसा कर सका? ये जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। अल्लाह बख्श ने अपने रिश्तेदार से मालूम किया लेकिन वो साफ इनकारी हो गया, जिसके बाद अल्लाह बख्श को बगैर मुकदमा दर्ज किए मुबैना तौर पर 5 रोज तक पुलिस ने अपनी तहवील में रखा और उसे मुबैना तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। 5 रोज के बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश करके रिमांड ले लिया। अल्लाह बख्श को कुछ दिन के लिए अदालत के हुक्म पर जेल की हवा भी खानी पड़ी, जिसके बाद अदालत ने उसकी जमानत मंजूर कर ली और वो रिहा कर दिया गया। जमानत पर रिहाई के बाद वह हस्बे मामूल अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया, लेकिन कुछ दिनों पहले उसे मौतल कर दिया गया था। अल्लाह बख्श की जमानत के बावजूद उसका साथी एहलकार अल्लाह बख्श के खिलाफ इल्जाम वापस लेने के लिए तैयार नहीं था और यही कहे जा रहा था कि मोटरसाइकिल उसी ने चोरी की थी। जमानत पर रिहाई के बाद अल्लाह बख्श पर एक रक्षा चोरी करने का इल्जाम भी लगा दिया गया था, जिसके खिलाफ उसने आला अफसरान को दरखास्त दे दी। आला अफसरान ने मुद्दई पार्टी और अल्लाह बख्श की बातचीत सुनकर अल्लाह बख्श के खिलाफ तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया और उसे एक बार फिर लॉकअप में बंद कर दिया गया। अल्लाह बख्श का अदालत से दोबारा रिमांड लिया गया और मुबैना तौर पर उसे एक बार फिर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अल्लाह बख्श की रक्षा चोरी के मुकदमे में भी कुछ दिनों बाद जमानत हो गई और वो जेल से बाहर आ गया। जेल से वापस आने के बाद उसे मुलाजमत से बरतरफी का परवाना भी थमा दिया गया, जबकि 22 साल की मुलाजमत के नतीजे में मिलने वाली मुबैना मराहत से भी महरूम कर दिया गया। मुलाजमत से बरतरफी के बाद अल्लाह बख्श चांडियो कुछ बुझ कर रह गया और अपनी नौकरी की बहाली के लिए चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसकी सुनवाई न हो सकी। बेरोजगारी से तंग आकर अल्लाह बख्श ने टैक्सी चलाना शुरू कर दी। अब वो अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी अदा करने के काबिल नहीं रहा था। स्कूल वाले बच्चे की फीस का मुतालबा कर रहे थे और अल्लाह बख्श के घर में तो खाने तक का इंतजाम नहीं था। अल्लाह बख्श को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया था और वो इंतहाई मायूसी के आलम में जिंदगी गुजार रहा था। अल्लाह बख्श अब इंतहाई मायूसी के आलम में जिंदगी गुजार रहा था। उस पर चोरी के मुकदमात कायम थे, वो अदालतों में पेशियां भुगत रहा था और माली तौर पर बिल्कुल कंगाल और कल्लाश हो चुका था। घर में फाके पड़ रहे थे और इल्जामात की वजह से वो किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहा था। अल्लाह बख्श ने 22 बरस तक पुलिस में नौकरी की थी और अपने बच्चों की कफालत की थी। एक रोज का जिक्र है कि अल्लाह बख्श चांडियो सुबह सवेरे जाग गया। वो पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलता रहा
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان مسائل سے کیسے نمٹے۔ صبح جب سارے گھر والے جاگ گئے تو اللہ بخش چانڈیوں نے چائے کے 2 گھونٹ لیے اور خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر وہ ادھر ادھر بے مقصد گھومتا رہا۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی خالی تھیں اور اس کے ذہن نے سوچنا سمجھنا بند کر دیا تھا۔ گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر بجلی کا ایک کھمبا لگا ہوا تھا۔ اللہ بخش اس کھمبے کے پاس پہنچ گیا۔ کھمبے کے نیچے کھڑے ہو کر وہ اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں اسے بجلی کے کھمبے میں کیا نظر آ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ ایک سیڑھی کی مدد سے کھمبے پر چڑھ گیا۔ اب وہ بجلی کے خطرناک تاروں کے قریب پہنچ گیا تھا جس میں کرنٹ دوڑ رہا تھا۔ یہ 11,000 واٹ کی ٹرانسمیشن لائن تھی۔ اچانک اللہ بخش نے اپنے ایک ہاتھ سے بجلی کے تاروں کو اس طرح پکڑ لیا جیسے اس کے ہاتھ کوئی قیمتی چیز لگ گئی ہو۔ تار کو چھوتے ہی اس کا سارا جسم اور کپڑے جل گئے اور وہ تاروں سے چپک گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے نیچے گر پڑا جہاں اس کا سر ایک چھجے سے ٹکرایا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ محلے کے چند افراد نے اللہ بخش کے گھر والوں کو خبر کی، جس پر اللہ بخش کا بیٹا آصف دوڑتا ہوا آیا اور اپنے باپ کو کسی نہ کسی طرح اسپتال لے گیا۔ اسپتال میں کچھ دن گزارنے کے بعد اللہ بخش کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کی ٹانگیں بری طرح متاثر ہوئی تھیں۔ اس واقعے کے بعد سے اللہ بخش اپنے گھر میں ہے اور اسی حالت میں پیشیاں بھی بھگت رہا ہے۔ اللہ بخش کا کہنا ہے کہ وہ بالکل بے قصور ہے، اس کے خلاف مقدمات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائے۔ یہ ہے اللہ بخش۔ میرے اوپر جو ہے یہ قادر بیرانی صاحب نے جو ہے یہ سارے کیس جتنے بھی ہیں سارے جھوٹے بنا دیے، اور اس کے پاس بھی میرے پاس پروف ہے، میں پروف چیلنج کرتا ہوں بیرانی صاحب کو، اور تقریباً افسروں کے پاس میں ساروں کو پروف پیش کرتا ہوں، لیکن جو ہے وہ میری سنی نہیں۔ اللہ بخش کے برعکس تفتیشی افسر کا دعویٰ ہے کہ اللہ بخش چوری کی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ کہ اللہ بخش نے بتایا ہمارے کو کہ میرے ساتھ ایک دوسرا جوابدار تھا جو کہ خیرپور ناتھن شاہ کا تھا۔ میری ملاقات اس کی وہاں پہ ہوئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ بھائی آپ پولیس میں ہو، آپ گاڑی کا تالا توڑ دیا کرو، اور توڑنے کے بعد جو ہے آپ گاڑی کو فری کر دیا کرو، میں گاڑی چوری کر کے لے جایا کروں گا، آپ کو جو اس کی جو بھی پیسے رقم ملے گی وہ میں آپ کو پیسے ادا کروں گا۔ اللہ بخش کے بچے اپنے باپ کے لیے پریشان ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ان کے باپ پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں۔ میرے والد صاحب پولیس میں DHC ہیں، یہ گئے ہوئے تھے اپنا ڈیوٹی پہ برڈ فیئرنگ بولاڈی میں، تو قادر بخش بیرانی نے پہلے بھی ہمارے اوپر کیس کیا تھا، اس بار بھی کیس کیا اور میرے والد صاحب کو ڈسمس کرا ہے۔ 8 مہینے ہو گئے، ہمیں تنخواہ کا کچھ بھی نہیں مل رہی، اور DPO IG صاحب جن سب سے میں جو بھی آفیسر ان سے انکوائری کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرٹ پہ انکوائری کی جائے، قادر بخش بیرانی کو بلا کے میرٹ پہ انکوائری کی جائے۔ اللہ بخش کا مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے اور شبیر کو پورا یقین ہے کہ عدالتیں حق و انصاف کا فیصلہ کریں گی۔ اگر واقعی اللہ بخش چوری میں ملوث پایا گیا تو اس کو سزا ملے گی، اور اگر وہ بے قصور ہوا تو اسے رہائی مل جائے گی۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔